अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपके इल्म में है कि हम कुरान मजीद का सिलसिलावार मुतालिया जारी रखे हुए हैं। आज हमारे सामने सूरह अल-कहफ़ चल रही है और इसकी आयत नंबर 45 है। सिर्फ़ 5 आयात हैं। तो आज जो रुकू है इसकी 5 आयात में जो मौज़ूआत हैं वो ज़ाहिर है अल्लाह ने इंसान के फ़ायदे के लिए इसमें चीज़ों को बयान किया है। पहली आया मुबारका में दुनिया की बेसबाती का ज़िक्र फरमाया कि दुनिया में तुमने हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहना है। फिर उसके बाद दूसरी आयत में हम देखते हैं कि बताया कि ये दुनिया की जो ब्यूटिफिकेशन है, जो एडोर्नमेंट है, जो ज़ेबाइश है, जो ज़ीनत है, इसके मुकाबले में बाक़ियातुस सालिहात जो हैं उन पे तकिया करना चाहिए कि वो हमारी बख्शिश के लिए तोशा वो होंगी, ना कि अलमालू वल बनून। और फिर आगे क़यामत की तरफ मंज़र खींचा गया और एक इमेजिनेशन में हमें ले गए हैं कि क़यामत के वक्त पहाड़ों का क्या बनेगा और ज़मीन की क्या हैयत हो जाएगी, इसको बयान किया। फिर उसके बाद हशर में ये बयान किया है कि सफ़ें लग जाएंगी और इंसान अपने रब के हुजूर जो है तने तन्हा उसकी पेशी हो जाएगी। फिर आखिरी आयत में बयान किया कि आमाल नामे जो हैं लोगों के वो पेश किए जाएंगे और उस वक्त वो अपने आमाल नामों को देखेंगे और हैरानी का, किसी हद तक मायूसी का भी इज़हार करेंगे कि वक्त हाथ से निकल गया। और ये रुकू जो है ख़त्म हो रहा है इस जुमले पर कि आपका रब जो है वो किसी पर जुल्म नहीं फरमाता। तो आइए ज़रा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वदरिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया। ए हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सामने दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल बयान कीजिए। कमा इन, ऐसे दुनिया है जैसे कि माया, जैसे कि पानी। अंज़लनाहु मिनस्समाई, बारिश हमने आसमान से नाजिल की। फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द, और इस बारिश के पानी के साथ सब्ज़ा रल मिल गया। फ़अस्बहा हशीमा, और फिर उसके बाद वो हो गया चूरा चूरा, रेज़ा रेज़ा। तज़रूहुर रियाह, जिसको हवाएं उड़ाती फिरती हैं। बारिश हुई, सब्ज़ा उगा, लहलहाता, आँखों को बहुत भाया, उसके बाद वो चूरा चूरा हो गया और हवाएं उसको उड़ाए फिरती हैं। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़्तदिरा, और अल्लाह की ज़ात जो है हर काम करने पर मुकम्मल तौर पर कादिर है। अलमालु वल बनून, और दुनिया का माल और बेटे, ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, आराइश हैं इस दुनिया की। वल बाक़ियातुस सालिहात, और जो बचाने वाली हैं और जो बचने वाली हैं वो तो नेकियां हैं, वो तो हमेशा रहने वाली हैं। खैरुन इंदा रब्बिका सवाबा, जो आपके रब के नज़दीक सवाब और अंजाम के लिहाज से बेहतर है। व खैरुन अमला, और इतनी बेहतर है कि उन्हीं से उम्मीद वाबस्ता की जाए। वयौम नुसय्यिरुल जिबाल, और डरने का मकाम तो वो दिन है जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे। व तरल अर्दा, और तू ज़मीन को देखेगा बारिज़ा, बिल्कुल सपाट। व हशरनाहुम, और हम उन सब को, इंसानों को इकट्ठा कर लेंगे। फ़लम नुगादिर मिनहुम अहदा, और इस तरह से कि उनमें से कोई भी हाज़िरी से नहीं बच सकेगा। व उरिदु अला रब्बिका सफ़ा, और तमाम लोगों को जो है वो सफ़ में बांध कर पेश किया जाएगा तेरे रब के सामने। लक़द जिअतुमूना, आ गए ना तुम हमारे पास। कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था। बल ज़अमतुम, लेकिन तुम तो इस गुमान में थे। अल्लन नजअल लकुम मौइदा, कि हम नहीं कायम करेंगे तुम्हारे लिए कोई वापसी का दिन, कोई अपॉइंटमेंट, कोई वादा। ववुज़ियल किताब, अमालनामा जो है वो रखा जाएगा, मतलब सबके अमालनामे। फ़तरल मुजरिमीन, उर्दू की तरह मुजरिमों को आप देखेंगे मुशफ़िकीन। शफ़क़ का वक्त कौन सा होता है? राज साहब से सुने। गुरूब आफ्ताब के बाद
جو روشنی ہوتی ہے، زیادہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر سفیدی مل جاتی ہے، لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے شفق، تو مشفقین، تو فرمایا یہاں پہ ڈرنے والے، تو وہ ڈر رہے ہوں گے مما فیہ، اس کتاب کی کانٹینٹ سے، کتاب کے کانٹینٹ سے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یوں کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری کم بختی، استغفر اللہ، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا، چلو جی آ گیا سوال، کبیرہ۔ اب پہلے وحید صاحب، کیونکہ مجھے یہ اشرف صاحب بوجھ لیں گے شاید، لیکن بوجھ لیں گے 50%، وحید صاحب شاید بوجھ لیں، اگر سمامہ لقمہ دے دے تو پھر بوجھ لیں گے۔ اور یہ بھی بہت اہم مقام ہے عبداللہ باجوہ، یہ نہ آیا تو پھر میں کرسی پہ بیٹھنے لگوں، کیونکہ یار جلیل خان تم بتاتے نہیں ہو یار، تو بتا دو یار۔ پہلے میں تانوں پنجابی ترجمہ دس دینا تاکہ تسی اوتھے سوچو، پھر میں آیت سنا دینا۔ اگر تسی وڈے وڈے گناہاں تو بچ جاؤ جنہاں تو تانوں روکیا جا رہا ہے، ان تجتنبون کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اسی دور کر دیاں گے تہاڈیاں برائیاں، وندخلکم، سلطان بھائی بھی پڑھ دے ہوندے نے، تانوں داخل کران گے مدخلا کریما، ایک بڑی اچھی جگہ تے تانوں جنت وچ کہاں گے بڑھ جاؤ جنت وچ، خوشیاں مناؤ۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں ہم روک رہے ہیں۔ پہلے وحید صاحب بتائیں گے، پھر اشرف صاحب، پھر عبداللہ باجوہ، پھر صلاح عام ہے، پھر کوئی بتائے، اگر یہ تینوں فیل ہو گئے تو نکفر عنکم، ہم دور کر دیں گے۔ آپ لوگوں کے بارے میں ایک بات تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دی ان میں مشکل پیدا کرتی تھا کہ میں کی کہنے لگا، نہیں، قرآن مجید میں یہ بھی الگ سوال ہے، یہ بھی بتاؤ گے تو 100 روپے انعام دوں گا۔ میں آپ کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ آپ سب لوگوں کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، کہ یہ وہ دیوانے لوگ ہیں جو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت چاہتے کہ نہیں؟ تو آپ دیوانے تو ہیں، اسی لیے کوشش تو کر رہے ہیں نا، تو مقبول ہی مقبول ہے۔ یہ 100 روپے ہے، یہ کہاں ہے؟ حافظ صاحب چھا گئے ہیں، غلط جواب۔ حافظ صاحب پہ فرد جرم عائد ہو جائے گی اگر یہ غلط جواب دیں گے نا، وہ حافظوں کو مشابہ کا ہوتا ہے۔ نہیں، وہ تو ان کے چہروں سے، سیما فی وجوہ من اثر السجود، ہمارے یہاں ووجدوا، اور وہ پائیں گے، پانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ واجد، اور جس کو پا لیا موجود، ٹھیک ہے۔ ما عملو، جو بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا، حاضرہ منصوب ہے کیونکہ یہ حال ہے، یہ ذرا ٹیکنیکل کویسچن ہے، اس کو نہیں ہم پوچھ رہے اور چھیڑ رہے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تمہارا رب جو ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اب میں یہاں سے بس سوال پوچھوں گا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بے شک آپ نے